دبلس بزرگس ژیا امید یوتانی امکل تیار گژھ توتانی بچت ژے باسان بہ کھٮ۪مہٕ کُلِک میوٕ یہ کُس دپان بادشاہ سلامت نہ حظ کیا پتہ امید نہ چھم نہٕ پھل کھٮ۪نٕچ دپلس تیٚلہِ دپلس سانیو پرٛانیو رُوۍ کُلۍ میوٕ چھِس کھٮ۪وان أسۍ آج چھِ رُوان أسۍ سٲنۍ یِنہٕ وٲلۍ کھٮ۪ن بادشاہ لوگ یہ جواب پسند خوش گو ہارون رشید ہو وزیرو ہتا کر کو وزیرو دبل بادشاہ سلامت مجھے کیا کرنا ہے دبل ساس اشرفی دیے سلام کئی اشرفی کیازِ ام کور بادشاہ خوش امس کوتا دے ساس اشرفی روڑ بادشاہ یام ام اشرفی روڑ دوتن کمس بزرگ اس چالا دبر بادشاہ سلامت اے بادشاہ چدبو چچے امید سکھا کیلی کلیوک میاو اے بادشاہ سلامت وچ میں کیوں اعلان کی صورتس مز آئیز میاو کھیلنا میں چوسک ونان ژے ہیکا میو کھیت انعام کی صورتس مز کمی آئیز انعام کی صورتس مز ہتنس نا بادشاہ کو بھی خوش دبن وزیرس دپنس وچن کیا چھو تل 20 ساس دکمس یام بزرگن میں دویم ساس اشرفی رو دبن بادشاہ سلامت روز دبن باغ وچ کیون وریس مز اکی لٹہ پھل مے کیو ون توئی لٹ پھل ون چھ مے کل تیار گژھن اے خدا یہ کس ون چالاک چھوس دپن میو چھ لکن کیون نم چھ کیون وریس مز اکی لٹ مے کس لٹ کھیو بادشاہ کو خوش دپن وزیرات ژٕ کیٛاہ چھُکھ وٕچھان چھُکھ نا کتھ کیٛاہ کران دیو بیاکھ ساس کٔژ ساس آے 3 ساس دپن یاوٕے وزیرس 3 ساس دِتۍ دپن وزیرٕے گوٚو کھڑا دپن اے بادشاہ سلامت ییٚتٮ۪ن پکھ برٛونٛہہ قدم تُل برٛونٛہہ رُک ما اگر أسۍ رُکے یہِ چھُے بُزرگ چالاک یہِ لُٹایہِ سورُے خزانٕے یہ لوٹائی گو یہ بادشاہ گژھن خوش نا سہ دِوان واریاہ انعام یمس ون مالک الملک گژھِ خوش ہائے ہائے یمس ون پروردگار گژھِ خوش یمس ون کائنات رب گژھِ خوش تمس خزانن ہند مالک چھا بیکا پروردگار فرماون الصوم لی وانا عجز بی روز چھ میانہ باپت امیک جزا تہ دم بہ پانے ون خوش کران عبادت سے ریاضت سے روزوں سے نوافلوں سے خدا گژھِ نا خوش گژھِ نا خدا کری ژےٚ رحمتس امیدوار یہ ماہ رمضان کن سن مہمان یہ بوزو نا گوڑے ونیو یل مہمانس قدر کرو ٹاب کیو حتی چاوی کا مہمان چاو سے بو مہمان یل سے میں ریسپیکٹ کرم یل سے میں عزت یل سے احترام کرم یل بو پگا پی کنجائی گس تمن ون بو تجھو پتا پاب گوز میں کس گرس مہمان بنت تمو تھو نہ پارے کوئی چیز بکرا تعریف کن بکر گریاو تیاو سمجھ تعریف کرا کن گریاو کر ہتاس کہن مت بوز تماز اس کھڑا تماز اس ساتھی قدر کر تیا وَن اگر مہمانس سہ احترام ووت سہ قدر واس یس ات ماہ رمضانس کرن پزیا ون واللہ چھ میانہ جوان یس مہمانس ون قدر کرت ون تو سہ کرے گراو کن سفارش
ماہ رمضان المبارک یہ تہ رب سند مہمان یلت مہمانس قدر کرک یہ مہمانس احترام کرک یہ کری پگہ قیامت دہ سفارش دیا او ٹاب کی روزن والو یلا قدر کرک ماہ رمضانس یلا احترام کرک ماہ رمضانس پگہ واتک قیامت دہ ماہ رمضان یا گس خدا سن بارگاہ اندر کھڑا دب مالک الملک خدایا عظمت وال خدای امتحب کھز بڑ ماہ رمضانس مز قرآن تو ام حز در روز تو ام حز کر باقی اعمال تو انسا ون کیا چم کرن دبن الصیام والقرآن یشفعان للعباد او یا کری قیامت رمضان یہ قرآن یہ کیا کر بندس کرس نا مگر تلیل چاست احترام کرمت مگر تلیل چاست ماہ رمضان اس قدر کرمت نت اگر چا ماہ رمضان اس ہوٹل یل ترائیت پت کھومت چومت ون ماہ رمضان کریا گراو کنی کری شکایت حتا اس کیوں پتا یہ ماہ رمضان کیا کاٹو سوئی اسلام سوئی صحابہ کبار یمو شرط برو یت ماہ رمضان سے انتظار کرن کسرت برو یمو شرط بروٹ کرن دیکھر اے خدایا ایسی وات ناؤ بسیت و سلامت ماہ رمضان استام شرط برو پتوس ماہ رمضان گزرن کسرت بروٹ اس کرن دپر اس مولائی کائنات اس وات ناو کتن اوشنا حضور علیہ السلام نشت سید یہ ماہ رجب سے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان اے خدایا برکت کرے سے ماہ رجب است ماہ شعبان اسمز و بلغنا رمضان بیواتنا وسکتام ہائی خدایا آمیان خدایو حتی سوات لاؤ ماہ رمضان استان یم کرن تمنا یل شعبانک لاشت دوت شاسن ام دو شاسن تراوی پارن دیا میون جوان دپن پنن یارن ہو میانو یارو موک چھترہم چھو شعبان پگوی پر چھو ماہ رمضان چھنا سلا بروٹی یمو از ٹلب گاڑن چکرا کرت ہو میانو یارو حتا ولو میانو دوستو حتا ولو میانو یارو دبن کرنا کیا ہے دبن ورودا کوئی دو ایسو تو رود حتا ولو میانو یارو دبن کیا تو تیمو پہلگام اس چکر دیت پوز شا پگوی پیٹھا گونے ماہ رمضان اس چکری دیت یتین بزرگن ہنز دکات کیم بزرگ یل شعبان کی پرہیم تاریخ آسن تراوی پڑھن یم دپن پر پانوینی حتا والا کیا نا پروائی پگوی پیٹ پڑھن سوچ مرنشا او بزرگو حتا میانی بایو آزا چائی ترو شعبان پر تراوی لا پگوی پر پڑھو سود مگر سوین اسلاف شرط برو ماہ رمضان اس کرن انتظار کس برو پتوس ماہ رمضان گزران باقی از بچن شرط پاس رت تمن پانچن رتوش دعا کرن اے سان خدایا یس ماہ رمضان اسمز عبادت کر ریاضت کر قرآن پر نوافل پڑھ اے مولا تم تھوز قبول اے مولا تم تھوز منظور شرطن کرن انتظار ماہ رمضان برت پر پانچ رتن کرن دو دپن مولا یم روز تھوز قبول
يم سون اسلام يم سون صحاب تبن ماہ رمضان جو روز کرزی توئی فرماون امام ربانی محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کرن لفظ رمضان امیک اسرار بیان امیک رموز بیان امیک رموز امام ربانی محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دبن امیر رمضانی کے رموز کیا امیک اسرار کیا یہ کرن سون پیر دستگیر کرن بیان فرماون رمضان خامسات احرف رمضان یا ثلاث كناو رمضان فرماون خامسات احرف یا رمضان اچھ پانچ حرف کس حرف پانچ حرف رموز بیان شیخ قادر جیلانی فرماون رمضان خمسة أحرف دبريت رمضان لفظ رمضان اتكسر الراء ميم ضاد الف نون کہ حسب رمضان جواب دیجو جواب دیجو یہ کس فرما شیخ عبد القادر ابن خمسة احرف رمضان اسکت حرف پانچ اللہ امیک راز دبن الراو رضوان اللہ راگو رضوان اللہ راگو یلچ روز در روز یلچ تراوی پرک یلچ نوافل پرک قرآن پرک راگو رضای الہی روز گسی پروردگار کیا گس ہو روز درو یلچ روز تو درک یلچ تراوی تو پرک یلچ پوست ونک یلچ گافتنش بچک دبنچی اللہ رضوان اللہ روز گسی ذات پاکی حضرت اللہ راوک اسرار راوک سرچوئی ام سوتن گسی روز پروردگار بگر والمیم محبت اللہ دبر میم گو محبت کری پروردگار کس راگو روز کس گس میم گو محبت کس کر پروردگار کری محبت یل پروردگار کس کرن محبت یل پروردگار کس جوان سید کری محبت یل خدای کس بزرگ سید کری محبت یل پروردگار کس ماج بن سید کری محبت ولی امس خدای کری محبت تمیشا گم وانا بایری امس خدای کری محبت تمیش کیا باقیل ہندیس محبت ضرورت رب روز ریس دبان تمیس کرن خدای محبت مگر یمیس کری پروردگاری عالمین دے بنا لاؤ ملائکن ہند سردار سیدنا جبریل علیہ السلام ہو جبریل آسمان مز دیالو دبک بشس کرن پھلوین بندس تحب کس محبت اے آسمان کیو توی تو کرو تمس بندس محبت او زمین والو حتا پاچشو کرن خدایشی کرن پھلوین سید محبت اے زمین اس پر روزن والو توی تو کریو پھلینس تحب کس بزرگ سید محبت توی تو کریو پھلین تحب کس جوان سید محبت گو یلچر راگو روز روز یاد تیزو راگو رضائی لائی نیم گو محبتی لائی امبت کیا دود
دپن والضاد دمان اللہ دپن داد گو زمین روزی پروردگار داد گو زمین روزی پروردگار اش اخ اکس روزن ذمہ دار دیا روزن چھا ایسا روزن آکے کی ذمہ دار مگر پروردگار دپن نانا دود پیری پیران فرماون دپن دود ضمانت زامن چھ روزن پروردگار چھ دپن ہتا روز درو ہتا اختیار کرنا ون والے ہتا اختیار کرن والے ہتا نوافل پڑھن والے دود موبر گنبا چھ زامن جنتس گسنک زمدار بہ جہنم نش آزاد زمدار بہ جنتسا کیسے گارنٹی میر زمدار پروردگار زمدار پروردگار دود زمانتی پروردگار فرماون الالف والالف الفت اللہ الف گو الفت لطف کری عطا ذات ذوالجلال حضرت اللہ اگو را رز گس خدای بیاگو میم محبت کس کری بیاگو داد زامن کس روز بیاگو الف سکون کس کری عطا دبن یوم چیز گئی عطا والنون نور اللہ دپن نون گو خدای کری نور عطا آکرو تیراز بی کری محبت بیچ زامن بی کری سکون عطا یہ یوم چیز کرنے آتا والنون نور اللہ دپن چی بی کری خدای پانو نور عطا بی کری خدای نور عطا بی کری پروردگار گاش عطا یس ماہ رمضان مبارکس قدر کرے یس آیت رمضان مبارکس احترام کرے توائی فرمو کائناتک سردارن توائی فرمو کائناتک حبیبن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموون یتمز کرزی چورن چیزن ہنز کسرت کتن چیزن ہنز ونی باری کتن چیزن ہنز صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ تھیکوا تھیدی کھولی ہو تو یہ میں نے خود زیادہ تھیکوا اللہ صلی علیہ یا غم زدو دیو صدا چنیری پان بو رسول خدا اللہ اوسا وان فرماون کائناتک نبی جناب رسول اکرم بڑی یمس حضور علیہ السلام سن ناو بوزی درود پرن گھنا مشت تمس گھس پگہ جنتچ وت مشت موجب گوس حضور سن ناو بوزی صلی اللہ علیہ وسلم تھدی پرن فرماون کائناتک نبی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دپن ماہ رمضان المبارکس مزو ژورن چیزن ہز کثرت کرن کتن چیزن ہز ژورن چیزن ہز ازو کثرت کرن فرماون لا الہ الا اللہ یہ ازو پرن کثرت سان
یہ پڑھن کثرت سان دپنا دویم استغفار ازو کرن کثرت سان خدایس ازو معافی مگن کثرت سان خدایس ازو عفو مگن کثرت سان ام پر فرماون کائنات سردار کائنات حبیب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دپن بیز خدایس جنت مگن کثرت سان یہ کیا تھا تسمز کثرت سان جنت مگن ژوٗرِم فرماون حضور علیہ السلام دپن بیز پناہ مگن جہنم نش یہ مگن کثرت سان یم کس چیز نمبر اکھ لا الہ الا اللہ پڑھن کثرت سان استغفار کرن کثرت سان جنت مگن کثرت سان آزادی جہنم نش مگن یہ مگن کثرت سان ون دیت اس بزرگو پتی یکجا کرت دپن ون ازو پڑھن تراوی مز یل تروی آس مکلن یل ژور رکعت آسن مکلن پتہ ازو بزرگ دپ بزرگ فرماون پتہ ازو یم ژور رکعتن مزس پڑھن یم ژور وی دتک اکسی من جمع کرت یہ سون اس پہ مہربانی یمن بزرگن ہز میانہ داغدارو حتی ٹاپ کی روزن والے ژورن چیزن ہز کرز اخ کرز ذکر لا الہ بی کرز استغفار بی منگز جنت بی منگز پناہ کمی نش بزرگو دیت ون یکجا کرت دبک ون ازو تراوی من ژور رکعت پڑھ دل تروی ازو کرن یم ساتن بہون ازو پتہ ازو یم ژور وی اکسی مسجد میں جمع کرت لا الہ الا اللہ ونستغفر اللہ ونسألک الجنت ونعوذ بک لا الہ الا اللہ ونستغفر اللہ ونسألک الجنت ونعوذ بک اتمز آیا ژور وی آیا لا الہ الا اللہ ذکر ونستغفر اللہ توبہ ونسألک الجنت جنت ونعوذ بک من النار آزادی از ناری جہنم اتمز آیا یم ژور وی یہ کمو کر اس پر مہربانی یہ پڑھن تروی کرت ژور رکعت پڑھت دیا گو ژور وی یہ کون چھ فرمان کائنات نبی فرماون دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دپن ژورن چیزن ہز کرو کثرت بزرگو دب خبر یہ وا ٹائم ژور الگ الگ کرنس اس دمو تو یکوٹے جمع کرت تراوی مز پڑھن مگر آخر زمان خدایا آخر زمان چھ آز چلن میانی جوان چلن چھا یہ تاجدار فرماو ژورن چیزن ہز کرو اج دل بزرگو پڑھو تراوی مز یہ سانن بزرگن ہوں سانن بزرگن طریق یہ دیتے خود دبک یاز کر زو ژور رکعت پڑھت آز دراو مولوی صاحبہ دپن آز کڑک نوی دلیلہ یہ کہتے آو تراوی مز یت کا پڑھن تراوی مز یت تسبیح پڑھن یہ کہتے آیا بدا پس نادانو یا کہ تاجدار فرمومت ژورن چیزن ہز کر کثرت حتی کیا دبر تراوی مز کا جائے تسبیح بدبائی ٹاٹو یہ نا چکن سوانن بدل کن موجود چاچی دلس مز اصلی زد چاچی دلس مز اصلی سنا چک سا چک جاہلی کریم کلام ون اتمن چا کان غلط کان لفظ اتمن چا کان حرف ابوز غلط چا کان اتمن چا کان تف یم سیدن نعوذ باللہ شرک گس پائی بر نبی فرماون دپن یاز کثرت سان پڑھن اد ون چھ تراوی مز پڑھن تو ژے چھ تیل مشکل گژھان ژے چھ پرابلم ام سۭتۍ گژھان کہاں جو کہنا ہے یس بزرگن ہند طریق یس تاجدارن دیت وظیف سہ پڑھو اس آز تو
سہ پڑھو اس آز تو سہ پڑھو اس پگہ تو سہ پڑھن تو سہ روزو قیامتس تان اس پڑھن انشاءاللہ کروا کوشش پڑھوا پڑھن تو چھنا تربی یل کرو تم پتہ پڑھن خدای کریم یتھ قومس ہدایت پروردگار کریم یتھ قومس ہدایت پروردگار کریم یتھ جماعت